Pišem ovo kao mali podsjetnik samom sebi. Kad me uhvate loše navike, cigare, piće, slatkiši, lenjost, streščina, apatija i ostali poroci. Samo da li vredi živjeti 100 godina ako ćeš da budeš kao biljka, u strahu i paranoji i na teretu drugima? Dug život nije samo u godinama, već u kvalitetu života. Moraš biti zdrav i u telu i u glavi. Meni je za glavu već kasno. Zamislite sebe sa 90 godina, kako plešete na unukovom venčanju ili možda plivate u ledenoj vodi za krst časni u svojim 80. godinama. Ne zvuči loše. Kad je mogla kraljica Elizabeta da živi 96 godina i da bude opasna i visprena baba sve do pred kraj, možete i vi. Njene navike mogu poslužiti kao inspiracija. Nije se prejedala, pila je crni i zeleni čaj, ponekad bi pojela čokoladu, šetala je i jahala konja svaki dan. Čitala je novine i obavljala kraljevske dužnosti do posljednjih dana života. Ona je kraljica i sigurno je imala najbolje doktore, ali držala se mudro i nije preterivala. Možda je baš fora u tome da se ne preteruje. Jeste li čuli za plave zone? To su ona mesta gdje ljudi žive po 100 godina. Ostrvo Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji, ostrvo Ikarija u Grčkoj i još jedno mesto u Kostariki i jedino urbano mesto, gradić Loma Linda u Kaliforniji. I šta oni kažu, u čemu je tajna? Nije samo u ishrani. Jeste, njihova ishrana je bogata povrćem, mahunarkama i integralnim žitaricama, dok je unos mesa minimalan. Ne tovare se brzom hranom i šećerom, to je sigurno. Ali to nije sve. Da bi se dugo živelo, potrebno je još stvari. Jedna od njih je fizička aktivnost. Stanovnici ovih regiona ne idu u teretane, već se kreću prirodno, kroz svakodnevne aktivnosti, poput baštovanstva, hodanja i kućnih poslova. Što je selo strmije i ima više stepenica, to bolje. Svako ima svoju malu baštu kojoj je svaki dan posvećen. Uz to, bitne su i snažne društvene veze. Porodica i zajednica igraju ključnu ulogu u životu tih ljudi, pružajući im emocionalnu podršku i osjećaj pripadnosti. Morate da imate nekoga sa kim ćete popričati i sa kim ćete se nasmejati, a ako treba i isplakati se zajedno. I koja je još tajna plavih zona? Svrha života. Morate imati razlog za ustajanje ujutru. Japanci to zovu ikigai. Kada imate motivaciju i smisao u svom životu, to značajno doprinosi mentalnom i fizičkom zdravlju. Ikigai obuhvata svakodnevne radosti i aktivnosti koje donose zadovoljstvo i smisao. To može biti posao, hobi, porodica, prijatelji ili bilo šta što vas motiviše i ispunjava. Na primjer, za nekoga ikigai može biti briga o unucima, dok za drugog to može biti sviranje gitare ili volontiranje u zajednici. To nije nužno velika životna misija, već može biti jednostavna svakodnevna aktivnost koja vam donosi radost i svrhu. Možete da brinete o svome psu ili da gajite cveće. Imati svrhu u životu nije luksuz, već potreba. Bez nje rizikujemo da se izgubimo u rutini i osjećaju praznine. I bez nje sigurno ćemo umreti ranije. Dakle, nemojte biti kao Oblomov. Naše telo je kao tvrđava i tu je čitava vojska stvari koje su dizajnirane da nas brane od bolesti. Mi smo svi u stvari predodređeni za zdravlje. Naši krvni sudovi imaju moć da izoluju ćelije raka i skinu ih sa krvotoka, tako da ne mogu da rastu. Naše matične ćelije su naši unutrašnji majstori za popravke. Ako se ošteti srce, mozak ili koža, matične ćelije uskaču da poprave štetu. Naša DNK je stvorena da štiti sebe, a time i nas, od svakog oštećenja. Naš imunni sistem je kao neki lični superheroj koji neumorno patrolira telom, štiteći nas od nepozvanih gostiju, poput virusa i drugih zlikovaca. Čak i bakterije u našim stomacima neumorno rade na našem blagostanju
i pomažu nam da budemo živi i zdravi. Sve ovo je tu da pomaže, ali ko najviše odmaže? Pa mi sami. Pušenje je kao da svakodnevno potpisujete kapitulaciju u ime svog zdravlja, dok čašica rakije može opustiti preterivanje vodi ka oštećenju jetre, srca i mozga. Sedenje je novo pušenje. Provoditi dane sedeći može izgledati bezazleno, ali povećava rizik od gojaznosti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Kretanje je ključ vitalnosti. Brza hrana, brzi problemi. Prekomerni unos prerađene hrane, šećera i zasićenih masti vodi ka brojnim zdravstvenim problemima. Isto važi i za nedostatak sna. Princip sam svoj doktor i izbjegavanje lekarskih pregleda mogu dovesti do zanemarivanja ozbiljnih stanja. Preventivni pregledi su ključni za rano otkrivanje problema. Dugotrajno gledanje u ekrane može izazvati naprezanje očiju, poremećaje sna i opet smanjenu fizičku aktivnost. Pauze i ograničeno vreme pred ekranom su preporučeni. I vrlo bitno, ukoliko imate negativan stav i pesimizam kao način života, to će itekako uticati na vaš životni vek. Stalno očekivanje najgoreg urušava mentalno i fizičko zdravlje. Znam da ovo sve sprovesti zvuči preteško. I ja pomalo pušim i povremeno se olešim od alkohola, pojedem Big Mac, buljim u ekran ceo dan i sam sebi postavim dijagnozu da mi nije ništa. Sjećam se kako smo moj drug Stevo i ja kao klinci u 80-im sedeli ispred zgrade i rezonovali kako ćemo verovatno živeti po 100 godina, jer će tehnologija toliko napredovati da će zamena organa postati rutinska stvar. Tada su se već dešavale prve uspešne transplantacije srca i bubrega, pa smo zamišljali svet u kojem bi čovjek mogao da menja delove tela kao Lego kockice. Iako još uvek nismo dostigli tačku gdje je zamena organa jednostavna kao zamena baterija u daljinskom upravljaču, napredak je očigledan. Naša dečačka maštanja možda nisu bila daleko od istine, a budućnost koju smo zamišljali tada polako postaje stvarnost danas, barem za one ultra bogate. Mi ostali ćemo morati da se pričuvamo na druge starinske načine. Dakle, fizička aktivnost. Ako ne možete ništa jače, onda barem uvedite lagane vežbe u svakodnevicu. Šetajte do prodavnice, šetajte pse, bavite se baštovanstvom ili kućnim poslovima. Ne morate biti ninja da biste bili zdravi. Zatim ishrana. Svi manje više znamo šta je štetno, a šta je dobro. Probajte sa mikropromenama. Eksperimentišite i lagano se navikavajte na ono što je dobro i korisno za vas. Kada se jednom navikne, organizam će sam zahtevati unos neke namirnice. Kao što je sada naviknut na sladoled i pomfrit, isto tako se može navići na koziju surutku, kiseli kupus ili zeleni čaj. Onda društvene veze. Negovanje odnosa sa porodicom i prijateljima nije samo za praznike. Uključite se u zajednicu. Setite se društva iz škole, iz vojske, sa posla, sa treninga. I ono najvažnije, svrha života. Pronađite aktivnosti koje vam donose zadovoljstvo i smisao. Bilo da je to hobi, volontiranje ili učenje nečeg novog, imati svrhu može produžiti život. Niko neće živjeti 100 godina ako nema razlog za to. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.